No-dig sistem je samo tehnička posljedica dosledne primjene bioloških metoda. Ukoliko ste dosledni u primjeni 5 bioloških metoda, dobijete kao nagradu upravo ovaj tehnički rezultat, a nagrada svega toga jeste biobašta kao kontinuitet setve, sadnje i berbe. U biouzgoju mi ne prepoznajemo početak i kraj sezone, kao što ne prepoznajemo početak i kraj berbe. U današnjoj epizodi sprovešću vas kroz jednu malu berbu u mojoj bašti, pokazat ću vam šta sejem i za druge kategorije plodoreda, jer kad god uberete drugu kategoriju plodoreda, potrebno je da radite smenu i setvu, ne samo zbog vas, već zbog angažovanja tla. I na kraju pokazat ću vam šta je hrana od biljaka, šta je hrana za biljku, a šta je hrana za biljke. I konačno, nakon dugog rada, došla sam po plodove u baštu. Biljka ne daje plodove zbog nas, već zbog sebe, kako bi produžila potomstvo, ali sve je to rezultat jedne naše zajedničke sinergije. Ja sam već ubrala crni luk i sada ću ovdje da izvadim i jedan beli luk. Evo, odličan je, u pitanju je ozimi luk, ali ono što želim da vam pokažem jeste da svaki put kada izvadite neki plod iz druge kategorije plodoreda, ubacite seme iz treće kategorije plodoreda. Evo, ja ću sada da ubacim seme visoke boranije upravo ovdje gdje sam izvadila jedan luk. I to ću uraditi i na ostalim mestima. To je visoka boranija, treba će mi jedna pritka, ona će da razbija ovu monokulturu zimskog luka. Lagano ću je razbijati kako god budem vadila plodove. Idemo dalje u berbu. Zimski peršun, prošlogodišnji, potrebno ga je stalno šišati kako ova biljka ne bi procvetala, jer nagon ove biljke jeste upravo da u drugoj sezoni stvore one generativne organe i procveta, jer je to biljka koja dvogodišnje daje seme. S obzirom da imam peršun na više mesta, ove ću stalno da šišam kako bih stalno imala dovoljnu količinu mladih listova. Matovilac iz avgusta, imala sam već nekih 7-8 berbi i sada je već krenuo lagano da cveta. Ovo su njegovi generativni organi, ali možete da produžite berbu matovilca tako što ga redovno berete. Dakle, svaka biljka ima potrebu da ostavi potomstvo i ona će razvijati generativne organe, odnosno davat će listove koliko god vi budete nju brali. Redovnom berbom ćete čak produžiti vegetaciju ove biljke. Krenula je i mlada blitva. Ja sam ovdje imala upad ovaca i najveći je problem to što biljke moraju da se oporave. Blitvu imam i na balkonu, ali jako volim ove blitve koje su ubačene u perma modele, tako da ću imati i šaku s listova blitve sa ovog perma modela za svoj obrok. Ovo je još jedan model koji sam napravila od krtičnjaka. Jako je dobro uslojen, ima kabastog materijala ispod, tako da je u trećoj sezoni i vrlo je funkcionalan. Ovo je sad njegova najbolja sezona. Ja sam došla po glavicu salate za moj obrok. Salata spada u drugu kategoriju plodoreda i isto kao kod luka. Kada izvadite glavicu salate, odmah ubacujete seme iz treće kategorije plodoreda. Pogledajte kako je to dobro izgrađeno. Ja ću ovdje da ubacim ponovo zrna visoke boranije. Nemojte da vam bašta ostaje bez kontinuirane setve i sadnje, jer na taj način hranite tlo. Krenuo je bebi spanać u setvenim mrežama. Krenula je i blitva. Ja ću doći po šaku
spanaća. Evo, on je sasvim dovoljan kao baby varijanta. To je ono što kupujete po visokim cenama, a zapravo je sorta koju vi posejete iz kesice. Dakle, nije zasebna sorta. Treba mi šaka spanaća za moj obrok danas. Evo, pogledajte, to je pravo blago. Spanać se inače tretira 7 puta i ono što kupujete u marketima je toksično. Vaš spanać, makar i načet sa strana od strane predatora, je pravo blago. Ubraću i svoje špargle. Ovo će biti vrlo, vrlo ukusan obrok. Ove ću ostaviti dalje da rastu. I spremna sam za kuvanje. Još da obiđem saksije i da potražim neku rotkvicu. Evo puna šaka rotkvica. Saksije su naravno sasvim drugačija sredina za rast i razvoj biljaka, tako da su rotkvice u saksijama već pristigle za berbu, za razliku od otvorene bašte. Imam sada već kontinuiranu berbu rotkvica zato što one imaju kratku vegetaciju i plodonose svaki dan. Prava gužva u ovim cegerima. Krompir je nikao. Tu su već razvijene salate. Još malo će krenuti berba. Salata ne mora da bude velika, ali treba da bude zdrava. Evo rotkvice. Proređujem stalno ove cegere kako bih oslobodila prostor krompiru. Krenula sam još po čičoku, ali želim da vam pokažem kako se dobro razvija deraldov krug oko ove ribizle. Čak je ribizla, iako je u prvoj sezoni procvjetala, grašak je hrani. To je onaj grašak koji sam stavila u samim čauricama, odnosno mahunama. On je nikao onda kad treba. Dakle, uspjela sam da ga zaštitim od hladnoće, iako je u pitanju ozima sadnja. Evo ljutika niče, tu su salate, imamo spanać, sa ove strane lukove, svuda, i po ćoškovima su ubačene kupusarice. Ovo je sve u skladu s prirodom i kada prirodu pustite da radi svoj posao, ona će to i da uradi. A sada idem do čičoke. Čičoka se nalazi na svom mestu godinama, 10 godina je na istom mestu. Često je zovu onom invazivnom biljkom koja se proširi po bašti, ali to je zato što sasvim pogrešno postupate kada je u pitanju čičoka. Čičoka ide na svoje mesto stalno. Evo, ona je još uvek jestiva, nije klijala. Ja ću uzeti nekoliko komada da ispečem čičoku za svoj obrok. Vrlo se lako vadi zato što stalno na nju ostavljam njene ostatke i to se sve razgrađuje i pretvara u kompost. Evo pogledajte kako su to fini primjerci čičoke. Moj obrok danas. Ispred je lunarija, večernjica i krompir grmovi na travi. Sada možemo i da kuvamo. Ja sam ubrala svoju korpu otpora i to je otpor koji pružam hemijskoj industriji. To je jedini način da se izborite za ovu planetu. Jedino proizvodnjom vlastite hrane čovjek postaje radikalni čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na naš život. Ovo nije samo hrana koja je uzgojena po biološkim principima. Ovo je moj način da se izborim za naše tlo. Tlo je jedini resurs koji umire pred nama. Njegova smrt povlači smrt
svih vrsta na planeti. I moj obrok je gotov, pečena čičuka, špargla, kuvano zeleno povrće s lukom, salata i hleb od integralnog brašna. Ja sam svoju hranu dobila od živog tla. Ona je rezultat saradništva, a ne samo što sam ja dobila svoj obrok, već i moje biljke dobijaju obrok. Dakle, tlo nam je poklonilo biljke i sada ja tim biljkama hranim i sebe i svoje tlo. Sve je ovo resurs za tekuće biljno đubrivo i svaki put kada pripremate obrok, ostatke stavljajte u kante i pripremite tekuće biljno đubrivo puno minerala za vaše biljke. Prijatno i meni i mojim biljkama. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.